Request. And look guys. Here. Details. And copy nyo lang to. 200 and 300. Dito muna tayo sa 300. Copy and back. Punta tayo sa Chrome. Search natin yung kinapi natin. And yan. Click to read them. Click to read them guys. Then, Tapos yung number lang ng papag-sendan yung Gcash. Ito sa amin. ganyan. Rosana, number yan ito. Sana. Papasok ka dito guys ha. Ay, hindi, dito. Check mo muna kung tama yung number. Okay na. Okay siya. Click to redeem natin. Redeem na natin. Look guys, tingnan nyo to. Ooh, processing. Wow, 1-3. O, pa yung isa pa. Yung 200 pa. Tapos yung isa pa. Yun pa. Yung 200 pa. Copy natin. Click mo yung copy. Copy natin guys. Then after nyan, punta tayo sa Chrome. Then search natin ito. Matay di. Sir, yan. 200. 200 naman kakashot natin. Click to redeem. And Copy this. copy. Ay, Yute. Hindi yan. Ito. Number. number. Then, number again. Click to redeem. Look at guys. Tingnan nyo to. Wait lang. Mali ata. Maling number. Click to redeem. Successful. Wait lang. Tata na. Nasa borrow ka na kasi. Kaya guys, tingnan nyo. Wow, 1-5. Sa message. Dito guys, pupunta sa ano. Sa makita nyo sa transaction. Ito. Sa all. Ito dapat dito sa transaction. Yun. Yan na guys, today. 200 and 300. Tapos dito yung kagabi. Ito yung kagabi guys. Yun lang. Paldo.